سب لوگ اپنے انداز میں کتھارسس کرتے ہیں، آپ مزاح میں کرتے ہیں. سو بقرہ عید پہ کیسے آپ کتھارسس کریں گے؟ چل ایک نظم سنا دیتے ہیں. مجھے ہر حال میں اب لمحہ لمحہ مسکرانا ہے کہ سالی جی نے کرنے عید پاکستان آنا. میں تو گھر گھر کی کہانیاں لکھتا ہوں کہ سالی جی نے کرنے عید پاکستان آنا ہے. ہمیشہ سے سنا تھا آفتیں تنہا نہیں آتی، سنا ہے اس کے شوہر نے بھی اس کے ساتھ آنا. یہ وہ سالی ہے جس کے پاس ہر سائز کے بچے ہیں، انہی بچوں نے گھر میں آئے کیا ادھم مچانا ہے. یہاں تک بھی اگر ہوتا تو میں اتنا نہ گھبراتا کہ بیگم کے بڑے بھیا نے بھی مسقط سے آنا. یہ وہ بھیا ہے جس کے ساتھ ایک بابی بھی ہوتی ہے، وہ جس نے شیخیوں سے آسماں سر پر اٹھانا. ابھی سسرال جا کر ساس جی کو ساتھ لانا ہے. یہ ایسے ہے کہ جیسے جون میں ملتان سناتی ہے مجھے ہر روز بیگم ایک ہی لیکچر، میرے پیاروں کے آنے پر یہ گھر کیسے چلانا ہے. کسے شاپنگ کرانی ہے، کسے خالی گھمانا ہے، کسے برگر کھلانے ہیں، کسے بوفے کھلانا ہے. وہ کہتی ہے کہیں سے میں پجارو چھین ہی لاؤں کہ موٹر وے سے ہو کر اب تو ہر منزل پہ جانا ہے. وہ کہتی ہے یہ اپنے ہیں، انہیں سب کچھ دکھانا ہے، انہیں گلگت کے رستے سے مری تک لے کے جانا. وہ کہتی ہے کہ بکرا اونٹ گائے تینوں کرنے، نرالی شان سے اس عید کو ہم نے منانا ہے. واہ، پھر پڑھیے گا. وہ کہتی ہے کہ بکرا اونٹ گائے تینوں کرنے ہیں، نرالی شان سے اس عید کو ہم نے منانا ہے. وہ کہتی ہے فریزر بھی بھریں گے ہم برائلر سے، بہت خوشحال ہیں ہم نے یہی ڈنکا بجانا ہے. بہت حیران ہو کر سوچتا رہتا ہوں میں اکثر، مجھے کیا یاد رکھنا ہے، مجھے کیا بھول جانا. وہ بیگم ہے ہمیشہ حکم ہی اس نے چلانا ہے. میں شوہر ہوں میرے غم کا وہی قصہ پرانا ہے. یہ بکرے کی نہیں ہے اپنی قربانی ہے فخری جی، کہو اب گھر میں رہنا ہے کہ گھر سے بھاگ جا. سر ویسے میں جاننا چاہ رہی تھی آپ نے شادی محبت کی تھی یا ارینج میرج تھی؟ ارینج میرج. جن سے محبت کی تھی ان سے شادی نہیں کی، جس سے شادی کی پھر بعد میں محبت. اچھا، آپ نے جملہ ایسے کنسٹرکٹ کیا جیسے آپ کہنا چاہ رہے ہیں جن سے محبت میرا کی، خیال یہ سارا کاٹ وہ سب جان کے میت لے آتے. سر بکرا ہی کٹے گا سر، جملہ نہیں چلو کٹے ٹھیک گا. ہے کوئی نہیں، ایسی مار پاؤ ہی پاؤ. بس صاحب اب تو آپ بھی ٹھیک ہو گئے، آپ نہ ایسے کیا کریں. اچھا چلیے، کوئی خاص چیز جو آپ نے بھابھی کے لیے لکھی ہو، بھابھی پر لکھی ہو، یہ نہیں کہ تم چلی جاؤ، جو محبت سے ان کو ٹھہرانے کے لیے. اتنا لمبا پاز ہے تو جرم ہے. وہ جس نے میرے گھر کو بنایا، اتنی دیر کے بعد لیکن آپ وہ میں شعر سوچ رہا تھا نا کہ وہ غلط نہ ہو جائے. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جس نے میرے گھر کو بنایا میری جنت. مجھے واقعی مجھے حیرت ہوئی. وہ جس نے میرے گھر کو بنایا، وہ کہہ رہے لمحہ گزر جائے گی. آپ بہت شرارتی ہو گئے. اچھا پلیز. وہ جس نے میرے گھر کو بنایا میری جنت، میرے لیے دنیا میں وہی حور بہت ہے. واہ، یہ شعر میں نے ان کے نام کیا ہوا ہے. واہ، ٹوٹل پوری زندگی میں ایک ہی شعر کہا آپ نے. ایک ہی بہت یار ساری زندگی ان کے نام لگا دی. ہاں، اتنے ٹیڑھا آدمی سیدھا ہو جائے اور کیا چاہیے. ہم تو ایسی نوکر ہیں واٹی دے. منور ظریف یاد آ گیا ہے نا. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. وہ ایک فلم میں نا وہ لسی لا کے دیتی ہے اس کی منگیتر، نمک زیادہ ڈالتے تھے تو کوٹ پھار کے کہنا ماسی، اس کی ماں کو کہتا ماسی مجھ کھیوڑے ہوں. واہ واہ واہ.
डायलॉग डिलीवरी में उस बंदे का कोई वाह जवाब वाह वाह वाह। मुनव्वर ज़ैफ़ तक को हर फिक्र ही कमाल था वसीशा। वो एक फिल्म में लड़की से हाथ मिलाता है, फिर सूंघता है क्या फिर हाँ जी जी कहता यूं लगता है मोतिया आंखों की बजाय हाथों में उतर है। वो अतर शाह खान साहब का भी बड़ा कमाल है ना। हाँ, मैंने फूलों की आरज़ू जो की, की थी मैंने फूलों की आरज़ू की थी, आंख में मोतिया उतर आया। कैसे आप अतर देखिए शाह कि- जी भी बहुत हाँ, जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात क्या आप महफिल में खड़ी हैं, हाँ, नाम ले सीधी तरह, भाई कहना है तो घर से भाई लाना चाहिए। कैसे कैसे लोग चले गए, वाह वाह। भाई कहना है तो घर से भाई लाना चाहिए। वाह वाह। तो वो जवाबा नज्म हो जाएगी। वो 3 बांदी उसके फिर सुनाते सर एक मिनट मैं वीडियो बना लूँ। बना लो। चलो ये जवाब है ना, हाँ क्योंकि ख़वातीन जी, को बहुत जवाब पसंद है। हाँ 3 ही बंद उसके सुनाए थे। ये हैं कुल 5 बंद हैं, उतरे हुए बंद हैं। मैंने बड़ी दफा कोशिश की कि इनमें इजाफा हो, एक लफ्ज नहीं लिखा गया। हाँ जी कारनू छेत इजाजत भी नहीं होगी ना आपको। आप बहुत डरा रहे हैं। कारनू छेती आवे बीबा इंज ते ना तड़पावे बीबा, सानू झूठे लारे ला के यारां दे नाल शाम मना मना के के बाहरों पी के बारों बाहरों खा के आ जाना है। रात लंघा हाय के हाय। ਉਹ ਕੁਝ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਖਾਵੇ ਬੀਬਾ ਘਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਦੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਠੱਗ ਠੱਗ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗ हाय हाय, क्या मिसरा। सानू भी समझावे बीबा घर नु छेत। और इसमें एक फोक का बंद है, उसी पे खत्म करेंगे इसको कि इश्क तेरे विच बाजी हर के सस सौरे दी खिदमत करके दियोरां नंदा कोलों डर के ओ की लब्बा ए सब लई मर के किसे न कीते चावे बीबा घर नु छेती आवे। वाह। नहीं, ख़वातीन के किरदार और मोहब्बत और प्यार और तवज्जो के बगैर कैसे आदमी कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं ये मुमकिन ही नहीं। हाँ यस यस। ये इजाज़त भी देखे, ये अगर ये भी बेगम ही की रजामंदी से नज़में लिखी जाती हैं, हाँ वो तो अंदाजा है। अंदाजा हाँ, उसके अलावा नहीं लिखी जा सकती। सही फिर दोनों में से एक को तो घर से निकली। अभी आपकी जो माँ वाली नज़्म है, पिछली मरतबा भी हमने सुनी थी, मगर एक और भी नज़्म है जी जी, तो वो फोक के करीब है। हाँ फोक के बहुत करीब है। तो एक तो वो थोड़ा सा सुना दें। दूसरे हम अक्सर बात करते हैं माँ के रिश्ते के हवाले से, हमेशा ही हमने इस पर बात की। तो ये माँ और दुआ, ये जो पूरा सिलसिला है, ये जो कनेक्शन है माँओं का और दुआओं का, इसको आप कैसे देखते हैं? इस सारे सिलसिले को, इस सारे एक तो रब्त मैं को? हमेशा कहा करता हूँ कि माँ ज़मीन पर खुदा की तख्लीक का सबसे बड़ा सिंबल है कि पूरी नस्ल उसकी वजह से आगे बढ़ती। दूसरा ये है कि मैंने इसका ज़ाती तजुर्बा ये है कि एक बार मेरी माँ ने बहुत मुझसे खुश होकर, हमारी अम्मी जान मोहतरमा का इंतकाल तकरीबन हो गया था, तो फिर वापसी हुई और 15 दिन वो उन्होंने और लिए। और उसमें वो उन्होंने अरबी में ही बात की। और वैसे उनकी ज़ुबान उर्दू या पंजाबी थी, मगर जब वो पहली मरतबा उससे वापस आई हैं 12 दिन के लिए दोबारा, तो उस वक्त फिर उन्होंने सिर्फ अरबी बोली। हाँ, मुझे लगता है कि वो जैसे वो वहाँ गई हैं और फिर वापसी हुई है और फिर दोबारा वेरी मुझे मेरे यानी मेरे अब भी रोंगटे खड़े, मुझे हमेशा ऐसे लगता है। बहुत ही मुनफरिद ये हाँ, बात है। और एक बार उन्होंने ना मुझे दुआ दी जिसकी मुझे उस वक्त समझ नहीं लगी। मेरी बात से किसी खुश हुई, कोई ऐसा अमल मैंने किया कि वो बहुत ही खुश हो गई। तो उन्होंने कहा जा पुत तेरे जगह जगह पिंड पैन, पंजाबी में ना, जा पुत तेरे जगह जगह पिंड पैन। मुझे नहीं समझ लगी, लेकिन जब मैं कुछ सालों बाद, उनकी वफात के काफ़ी सालों बाद मैं इंग्लैंड गया हूँ, तो मैंने जब 12-14 शहरों में मुशायरे किए, ब्लैकबर्न, ब्रैडफोर्ड, आप भी गए हो कई बार, तो तीसरे चौथे मुशायरे में जब लोगों ने बड़ी मोहब्बतें दी, तो तब मैंने माँ वाली नज़म भी सुनाई, तो कईयों ने तो जिनको माँ याद थी मेरे हाथ ही चूम लिए। तो मैंने उस वक्त मुझे लगा कि
ये मेरी माँ कहती थी कि तेरे जगह जगह पिंड पैन। ये जो मैं 14 शहरों में गया हूँ और फिर वो पिंड पैंदे गए, उन सारी दुनिया च पिंड पै गए ने। जैसे आपके हैं, जैसे हम शायरों के कहीं ना कहीं जी वो मोहब्बतें, दुआओं के तो फैल ही है। दुआएं हमारे तो दुआएं, माँ पल्ले की कुछ दुआएं नहीं। तो हैं जी। हाँ अता कीजिए। तुर गई देश तू केड़े माए, सुंजे हो गए वेड़े माए। जिस दिन आपकी अम्मी साहिबा की हुई, जी। उस दिन ये मुझे बड़ी याद है। फिर जी मैं आप बात तशरीफ सुनाई। लाए थे। तुर गई देश तू केड़े माए, सुंजे हो गए वेड़े माए। मुड़ ना लब्बा मिठा पानी, ਲੱਖਾਂ ਖੂਹ ਮੈਂ ਗੇੜੇ ਮਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਦਮ ਭਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਏ। ओए होए, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, दम ਦਮ पर ਭਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਏ। ਚੁੱਪ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਕਹਾਣੀ ਛੇੜੇ छेड़े ਮਾਏ। माए। ਬਲਦਾ ਸੂਰਜ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦ ਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਮਾਏ। ਤੇ ਜੂੰ ਜੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਵੱਧਦੇ ਜਾਨ ਬਖੇੜੇ ਮਾਏ। ओए होए, ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੰਜਲੀ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੇੜੇ ਮਾਏ। ਤੇ ਭੱਜ ਗਈ ਲੱਸੀ ਵਾਲੀ ਚਾਟੀ, ਖੁਰ ਗਏ ਮੱਖਣ ਪੇੜੇ ਮਾਏ। ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਫਖਰੀ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੁਨੇਗਾ ਝੇੜੇ। ਤੁਰ ਗਈ ਦੇਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਏ, ਸੁੰਝੇ ਹੋ ਗਏ ਬੇੜੇ। ਭੁੱਲਦੀ ਨੇ ਜੇ ਉਮਰਾਂ ਤੀਕ, ਮਾਪੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਸੁਹਾਨੀ। अल्लाह अकबर। ये दुख तो मुश्तरक है। बहुत जन्नत फिरदौस। आमीन आमीन।